Ayo tarik, tarik terus. Ah. Strike teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita coba mancing lele lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba buang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disikat teman-teman pancingku. Ayo bawa terus. Ayo. Ya. Strike teman-teman. Lihat. Atas bawah kena teman-teman. Di mulutnya kena, di ekornya juga kena. Jadinya dia nggak bisa lepas teman-teman. Ditarik teman-teman. Strike. Strike mas bro. Aduh. Taruh dulu ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Lelenya banyak banget. Ayo tarik, tarik terus. Ya. Babon lagi teman-teman. Lihat. Oke lanjut teman-teman. Wah, dia di sini. Dia di sini di bawah.
Ditarik lagi teman-teman. Aduh, pas lagi. Waduh. Ajar lagi teman-teman. Ya, ditarik lagi teman-teman. Strike lagi mas bro. Lanjut teman-teman. Langsung ditarik. Ya. Strike lagi. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Langsung dihajar. Ya, aduh. Pas. Ayo terus lah. Ya. Strike lagi teman-teman. Alhamdulillah. Strike lagi. Lelenya gemuk-gemuk teman-teman. Lihat. Oke, lanjut teman-teman. Waktunya mepet, udah sore. Mau ditinggal lelenya banyak. Ditarik lagi teman-teman. Ayo terus hajar. Ya. Strike teman-teman. Ya. Lumayan gede teman-teman. Lihat. Babon juga lele ini.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Udah gelap teman-teman. Tarik lagi teman-teman. Hajar terus. Iya. Babon teman-teman. Mantap. Mantap teman-teman.